बादल जब जब बदलेंगे तैयबा आया के तब तब मैं भी ज़ुबा पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बादल जब जब बदलेंगे तैयबा आया के तब तब मैं भी ज़ुबा पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर प्यारे नबी ने जीना सिखाया बाखुदा इंसान हमको बनाया प्यारे नबी ने जीना सिखाया बाखुदा इंसान हमको बनाया बनाया अखलाक व ईमान का ज़ेवर बनाया अखलाक व ईमान का ज़ेवर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बादल जब जब बदलेंगे तैयबा आएंगे तब तब मैं भी ज़ुबा पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर ওইরকম করে গালি বউ তো এমনি ঝগড়া করবে হ্যাঁ আজ এই লোক যা গাচ্ছে বউ এমনি ঝগড়া করবে না একটু ভালো করে গাও ওইরকম করে গাইলে হয় নাকি গলা ছেড়ে গাও যেমন নারে তকবীর দিয়ে চিল্লে চিল্লে আসলে নারে তকবীর ইমরান ভাইয়ের আগমন চিল্লে তো ও হোক ওতি হবে ইনশাআল্লাহ চলো আল্লাহর নাম করে একবার দেখি নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার এইবার ঠিক আছে তাও বউটা আদর করবে কোনি আরেকটু ভালো করে গাও নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর खुद भी जियो जीने दो सभी को इजाज़त पहुंचाओ खुद से किसी को खुद भी जियो जीने दो सभी को इजाज़त पहुंचाओ खुद से किसी को इस्लाम काएंगे तरसे मुनव्वर इस्लाम काएंगे तरसे मुनव्वर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बादल जब जब बदलेंगे तैयबा आएंगे तब तब मैं भी ज़ुबा पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर ওনার যে শরীরে কোনো জুতই নেই আল্লাহু আকবার ওটা ওটা গাওয়া হচ্ছে ভাই এটা ভালো করে জোরে বলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তাও ভালো হয়েছে না না এরকম করে শিখতে হবে সেই ইয়ারাব ভাই কই ইয়ারাব ভাই নেই ও লোকের হাতে দুটো মাইক দেবো আসুক দুটো মাইক লে গাইবে চলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার खुद भी जियो जीने दो सभी को इजाज़त पहुंचाओ खुद से किसी को खुद भी जियो जीने दो सभी को इजाज़त पहुंचाओ खुद से किसी को इस्लाम काएंगे तरसे मुनव्वर इस्लाम काएंगे तरसे मुनव्वर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बादल जब जब बदलेंगे तैयबा आएंगे तब तब मैं भी ज़ुबा पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर 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 বাপরে বাপ যারা ঘুমোচ্ছিল ওরা হার্ট অ্যাটাক এসে যাবে ওদের বলা না বাঁশি হ্যাঁ এই যা তকবীর হয়েছে যাক আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা রাত হয়ে গেছে আজকে যার কারণে সত্যি আমাদের আর ভালো লাগছে না একটা 8 হয়ে গেছে একটা 8 হয়ে গেছে কয়েকটা হ্যাঁ একটু 16 এবার একটু নরম সুরের গজল গাই নাকি একটু 16 গাই যাতে মানুষ বাড়ি চলে যায় হ্যাঁ এখানকার মানুষ যাবে না আমি জানি খুব হিংসুটে লোক এখানকার কেউ বাড়ি যাবে না